हेलो फ्रेंड्स एससीबी मेडिकल कटक डीओ माने डाटा एंट्री ऑपरेटर एक बहुत बड़ निजुक्ति आसी कौन प्रकार एग्जाम ना डायरेक्ट जाकि इंटरव्यू देवे और सालारी 28,000 पर मंथ रही आसतु भिडियो माध्यम आलोचना करवा कि इंटरव्यू डेट केवे कौन कौन सर्टिफिकेट सब मागुच एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सालारी कौन फुल डिटेल्स से भिडियो माध्यम आलोचना करवा। प्रथम आप मोबाइल जेकोसी ब्राउजर ओपन करेंगे ओपन कर सर्च करेंगे ओडीआई स्पेस जॉब स्पेस इन्फो देखो यहाँ लिखि सर्च करेंगे सर्च करापर प्रथम जो वेबसाइट आसो यहाँ ओडीआई जॉब इन्फोर ऑफिशियल वेबसाइट ये प्रथम वेबसाइट उपर क्लिक करेंगे। देखो क्लिक कलापर यही किसी पेज आप सामने ओपन हम देखो तलू स्क्रॉल करेंगे देखो पढ़े गोटे नोटिफिकेशन एठार शो हो एससीबी मेडिकल कटक डीओ रिक्वायरमेंट 2025 नो एग्जाम पढ़ी तापर क्लिक करेंगे जदि कहार एठार नोटिफिकेशन शो हो देखो उपरको स्क्रोल करेंगे देखो गोटे अच्छी एठार ओडिशा गवर्नमेंट जॉब देखो ये ओडिशा गवर्नमेंट जॉब उपर क्लिक करेंगे जार शो हो क्लिक करेंगे देखो क्लिक कलापर ये किसी पेज आप सामने ओपन हो तलू स्क्रोल करेंगे देखो स्क्रोल कलापर एठार से नोटिफिकेशन शो हो एससीबी मेडिकल कटक डीओ रिक्वायरमेंट 2025 नो एग्जाम डायरेक्ट वाल्क इन इंटरव्यू पढ़े पढ़ी क्लिक करेंगे से साइट उपर देखो क्लिक कलापर ये किसी पेज ओपन हो मेंशन है कि एससीबी मेडिकल कटक डीओ रिक्वायरमेंट 2025 नो एग्जाम डायरेक्ट वाल्क इन इंटरव्यू तलू स्क्रोल करेंगे देखो क्यों ऑर्गेनाइजेशन तरफ पोस्टटी आसी ना एससीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कटक केबे निजुक्ति माने आडभटाइज आसाला ना मार्च 13 तारिख में आसाला पोस्ट ना कौन रही मूलू कही डीओ पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर रही टाइप ऑफ जॉब कौन ना कंट्राक्चुअल कैटेगोरी कौन ना ओडिशा गवर्नमेंट जॉब एप्लिकेशन मोड मुझे ऑफलाइन डायरेक्ट कौन प्रकार एग्जाम हे ना वाल्क इन इंटरव्यू अच्छे आपण मैंने जी कहीदेवी केमती कौन डेट्रे कौन जगह को जी इंटरव्यू हम तापर मोड ऑफ सिलेक्शन वाल्क इन इंटरव्यू रही देखो सालारी के रही ना 28,600 मैंने पाखापाखि सालारी तार ऑफिशियल वेबसाइट में देखिए डायरेक्ट जाए आप कॉपी करके गूगल रे सर्च करेंगे तो साइट ओपन हो देखो देखो कौन कौन इलिजिबिलिटी टाटा रखी इंपोर्टाट जिन देखो इलिजिबिलिटी टाटा कौन ना आपण मैंने मिनिमम +2 पास करते कहूँ देखो +2 पास इन साइंस स्ट्रीम आप +2 करेंगे कौन ना साइंस करेंगे लिखिदे देखो इंटरमीडिएट और +2 पास इन साइंस स्ट्रीम फॉर रिकग्निशन बोर्ड तो आपण मान पाखे माने कंप्यूटर डीओ माने डाटा एंट्री ऑफिसर माने कंप्यूटर नॉलेज थी दरकार जमी आपण आउ गोटे कथा लिखिदे देखो मो टाइपिंग स्पीड जमी आप गोटे मिनिट रे 50 वार्ड रु अधिक माने वार्ड टाइपिंग कर दरकार आ गोटे घंटा भितर मिनिमम 15,000 प्लस मन रखते इंपोर्टाट जिन गोटे घंटा भितर 15,000 प्लस वार्ड आप टाइप कर दरकार ताहले आपण ए पोस्ट रे अप्लाई करेंगे ना तो आप तो एग्जाम हम आप काटिदेवे जब आप स्पीड टाइप न करेंगे तो से अनुसार आप अप्लाई करेंगे। देखो एज लिमिट कौन मागिश ना मिनिमम 18 वर्ष मिनिमम 18 वर्ष होता अप्लाई करेंगे मैक्सीम रखी 27 वर्ष और एज रिलैक्सेशन रखी गवर्नमेंट अनुसार जमी ओबीसी पिला 3 वर्ष एससी एसटी पिला 5 वर्ष एक्स सर्विस मैन 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन रही सब देखा इंटरव्यू केबे रखी देखो इंपोर्टाट जिन मुझे कि इंटरव्यू केबे रखी ना मार्च 29 2025 और 10:30 पूर्व क्योंठारे पहुँचे ना कॉलेज काउंसिल हॉल एससीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कटक ओडिशा मन रखते इंपोर्टाट जिन आउ थे कहीदे ये आड्रेसटा डायरेक्ट मोर डेस्क्रिप्शन दे देखिपारे तो 29 तारिख दिन इंटरव्यू रही 10:30 पूर्व जाकि आमर कॉलेज अच्छी कॉलेज काउंसिल हॉल एससीबी मेडिकल पाखे कॉलेज एंड हॉस्पिटल से जगह आपको 10:30 पूर्व पहुँचे पड़ो कौन कौन डॉक्यूमेंट नहीं जीव डिटेल्स मुझे कहूँ देखूँ एप्लिकेशन फीस ना फ्री रही ऑल कैटेगोरी पिला एससी एसटी ओबीसी जेनराल सब कैटेगोरी पिला एप्लिकेशन फीस कौन ना फ्री 0 रखी देखो कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार
ନା ଫିଲ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଦେଖିବା ସେ ଫର୍ମଟା ଓପନ୍ କରିବା କିଭଳି ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ମୁଁ କହିଦେବି। ସେଇ ଫର୍ମଟା ନେବେ, ଅଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 10ମ ଆଉ +2 ନେଇକି ଯିବେ। ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ଏଇଟା ନେବେ। ଆଉ ଆଇ ଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ କହିଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯାହା ଗୋଟେ ନେବେ, ଆଉ ଫଟୋ ଦିପ୍ସ, ଏତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକି କହିଦେଲି କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 29 ତାରିଖରେ ତ ଅଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। କ'ଣ କରିବେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଲିଙ୍କ୍ ଲିଖିଛି, ଏ ଲିଙ୍କ୍ଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ି ନେବେ, କାଢ଼ିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। କେମିତି କ'ଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ସବୁ ଦେଖିବା। ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କରିବା ପରେ ଏଇଭଳି କିଛି ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେଇଛି କି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ DNA ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କଟକ। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ଟୋଟାଲ୍ 5ଟି ପେଜ୍ ଅଛି। ଆମର 5 ନମ୍ବର ପେଜ୍ ହିଁ ଦରକାର। ଲେଖିଦେଇଛି କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେ କ'ଣ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ସାଲାରୀ କେତେ ରହିବ, HR ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଲେଖିଦେଇଛି। ଡ୍ୟୁଟି, ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ ରହିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଡ୍ୟୁଟି ସବୁ ଲେଖିଛି। ଏଠାରେ ଦେଖିନେବେ କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପେଜ୍ଟି ଅଛି, 4 ନମ୍ବର ପେଜ୍, ଏଇ 4 ନମ୍ବର ପେଜ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିନେବେ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର ପେଜ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅଛି 4 ନମ୍ବର ପେଜ୍ରେ ଲେଖିଦେଇଛି ICMR ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କଟକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲେଖିଦେଇଛି କି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ଏଇ 4 ନମ୍ବର ପେଜ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିବେ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ି ସାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ, ଯାହା ଆପଣ ମାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ରେ ଭରିବେ। ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଭରିବେ, ଆଡ୍ରେସ୍ ପକାଇବେ, ଏଠାରେ ଫଟୋ ଡାହାଣ ପଟେ ଲଗାଇବେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଇମେଲ୍ ID ଏଠାରେ ପକାଇବେ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ପକାଇବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପକାଇବେ, ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ହେଇଥିଲେ ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଲେଖିବେ, ଅନମ୍ୟାରିଡ଼୍ ହେଇଥିଲେ ଅନମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଲେଖିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଲେଖିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଘର ସବୁ ଅଛି ଏଠାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିବେ 10th, ତାପରେ +2, ତାପରେ +3, କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ପାସିଂ କରିଥିଲେ, ଆଉ କଲେଜ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା, କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ, ୱିଦାଉଟ୍ ଅପସନାଲ୍ ଲେଖିଦେଇଛି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିବେ। ଏଠାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ମାନେ ଆଉ କିଛି ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ସେଇଟା ଲେଖିବେ, ଏବଂ କେବେଠୁ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାର୍କ କାମ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ DO ପୋଷ୍ଟ, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର କେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଠାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। କରିସାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଆସିବେ, ତଳକୁ ଆସି ଏଠାରେ ପ୍ଲେସ୍ ପକାଇବେ, ଡେଟ୍ ପକାଇବେ, ସିଗ୍ନେଚର୍ ପକାଇବେ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି 4 ନମ୍ବର ପେଜ୍ରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିବେ। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି ଏଇ ଲିଙ୍କ୍ଟା, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଯେକୌଣସି ସାଇବର କ୍ୟାଫ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିବେ। ଯେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ କହିଲି ସେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଏଇ ଫର୍ମ ନେବେ, ଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜେରକ୍ସ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଉ ଫଟୋ 2 ପିସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେବେ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇ 29 ତାରିଖ ଦିନ କେବେ ନା, ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି 29 ତାରିଖ ଦିନ 10:30 ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି ଆପଣ SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ଆପଣ ଯାଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ, କାରଣ ୱାଲ୍ କିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ। ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଚାକିରିଟି ପାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।